예, 안녕하십니까. Bom dia a todos. 그라시아서 노래를 참 잘 부르는데 O coral Gracias canta muito bem, 여기 와서는 훨씬 더 잘 부르는 것 같아요. mas eles vieram aqui e estão cantando muito melhor. 아, 예, 정말 잘 불렀어요. Eles cantaram muito bem. 그라시아서가 한국 안 가려고 그러면 어떡하려는지 모르겠습니다. Eu estou preocupado se o coral não quiser ir mais para a Coreia, o que eu vou fazer? 굉장히 좋아하는 것 같아요. Eles estão gostando muito daqui. 음식도 잘 먹고 Estão comendo muito bem. 합창단요 많이 먹어요. O coral come muito, 매일 노래 부르기도 금방 배가 꺼져서 porque eles sempre estão cantando, estão sempre com fome. 그래서 여러분 그냥 그라시아서에 있으라 소리 하지 마세요. 금방 거들납니다. Não simplesmente digam para que eles permaneçam aqui, porque aqui vai falir. 예, 감사합니다. Muito obrigada. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos ler na Bíblia, 열왕기하 2 Reis, 5장입니다. capítulo 5. 5장 1절 말씀부터 제가 읽겠습니다. Eu vou começar do versículo 1. 열왕기하 5장 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. 2 Reis, capítulo 5, desde o versículo 1. 6절까지. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. 예, 감사합니다. Muito obrigado. 여러분 성경은 왜 읽어야 하느냐면은 Por que nós temos que ler a Bíblia? 우리가 생각하는 것하고 하는 생각이 너무 달라요. Porque os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus são muito diferentes. 하나님 우리에게 굉장히 많은 은혜와 축복을 베푸시는데 Deus nos permite muita graça, muita bênção. 이제 우리가 그걸 잘못 오해할 때는 난 너무 어려워 힘들어 그렇게 느낄 때가 있어요. Mas muitas vezes nos confundimos ao pensarmos: está muito difícil, por que está tão difícil assim? 저는 1962년도에 Eu, em 1962, 내 삶이 변화가 왔습니다. a minha vida se transformou. 저는 이제 성경을 읽고 교회를 다니고 했지만은 Embora eu frequentasse a igreja e lesse a Bíblia, 제가 태어나 그 이듬해 우리가 일본에서 해방을 받았어요. naquela época o nosso país foi libertado do Japão. 그래서 저들은 막 일본 해방 너무 기뻤고. E nós ficamos muito felizes por essa liberação. 그런데 우리나라가 한 나라였는데 일본 해방되면서 북쪽에는 러시아를 따라서 좌파 쪽으로 흘러갔고. O nosso país no início era um país só, mas ele se dividiu em dois. A parte do norte foi comandada pela Rússia. 남쪽엔 미국의 영향을 받아서 이제 신앙 삶을 살았습니다. E a parte sul foi muito influenciada pelos Estados Unidos. 그리고 이제 한 몇십 년이 지났는데 E passaram-se vários anos. 북쪽은 지금 세계에서 가장 비참한 나라가 됐어요. Agora a Coreia do Norte se tornou o país mais miserável. 남쪽은 세계에서 가장 행복한 나라가 됐어요. E a parte sul virou um dos países mais felizes do mundo. 근데 저희들이 이제 해방되고 처음부터 이렇게 잘 살진 않았어요. Mas logo que fomos libertos, não vivemos muito bem desde o princípio. 이제 한국이 이렇게 자유로운 나라가 되면서 Quando a Coreia se tornou livre, 이제 뭐 사고하는 생각들이 많이 발달됐어요.
O modo de se pensar desenvolveu bastante. 처음에 우리는 자동차를 만들지 못해서 굉장히 어려웠어요. No início, não conseguíamos produzir carros, estava muito difícil. 현재 서울에는 인구 1,000만 명인데 Em Seul existem agora 10 milhões de habitantes. 1.8명당 승용차가 한 대씩이에요. E para cada 1,8 habitantes tem um carro. 현재 서울에서 승용차 서울 시내만 500만 대가 훨씬 넘어요. Agora tem muito mais do que 5 milhões de carros em Seul só. 근데 우리가 처음에 한국에 자동차 만들고 할 때 Mas no início, quando a Coreia produziu carros, 자동차 고장이 나서 정비 공장이 한국에 무지무지하 있었어요. porque os carros sempre quebravam, existia muita mecânica lá. 근데 이제 우리나라가 그런 부분에 좀 생각을 깊이 했는데 Mas o nosso país começou a pensar profundamente sobre este problema. 이제 그 자동차에서 고장이 나는 부품이 어떤 것인지를 그 자동차 공장에 가면은 부품 판매 파트에서 알 수가 있어요. As partes que mais dão problemas, as peças que mais dão problemas na fábrica de automotores, eles conseguem descobrir essas partes. 그 제일 많이 팔리는 부품이 고장이 제일 많이 나는 거죠. Quer dizer, a peça que mais se vende é a peça que mais se quebra, não é? 그러니까 이제 한 팀씩 나눠서 그 왜 고장이 그걸 연구했는데 Então dividiram em cada time essas peças para saber o motivo dessa quebra. 우리나라는 미국, 영국, 독일, 일본 이런 많은 나라에서 자동차를 만들었을 때 우리나라는 자동차 못 만들었어요. Outros países como a Alemanha, como Itália, como o Japão produziam muitos carros, mas nós não conseguimos produzir carros. 그때 이제 한국이 어떻게 했냐면은 E o que a Coreia fez? 어떻게 우리가 마이카 시대가 오면 어떻게 해야 하는지 그런 부분들을 생각을 했어요. Eles começaram a pensar como eles poderiam produzir carros. 처음에 자동차 엔진을 못 만들어 가지고 No início não conseguiam produzir o motor do carro. 우리가 자동차를 만들 불가능하다고 생각을 했어요. Eles achavam que era impossível produzir um carro, 다른 건 다 엔진을 못 만들었어요. porque eles não conseguiam produzir o motor do carro. 우리가 마이카 시대 오면은 우리나라 국민들이 하나 한 대씩 차를 사야 하는데 Vai chegar uma época que todos precisarão de carro aqui na 그 다 Coreia. 외국에서 사는 돈이 너무 많이 뺏겨. Mas se comprarmos somente carros estrangeiros, vamos perder muito 우리도 차를 dinheiro. 만들어야 돼. Nós também temos que produzir carros. 아니 엔진도 못 만들어 어떻게 차를 만들어? Mas a gente nem consegue produzir motor. Como que a gente vai produzir um carro? 이제 그렇게 우리나라가 시작이 됐어요. Foi assim que se iniciou no nosso país. 앞으로 마이카 시대가 오면은 수많은 자동차 필요한데 그다 외국에서 하면 돈을 얼마나 많이 뺏겨. Se quando chegar nessa geração que todo mundo vai precisar de carro, imagina se a gente comprar só carro do exterior, quanto dinheiro a gente vai perder? 야 그런 소리 그만해. 그렇다고 해서 엔진도 못 만들어 어떻게 차를 만들어? Não para de falar isso, a gente não sabe nem produzir motor, como que a gente vai produzir um carro? 그때 우리가 뭔 생각하냐면 우리가 엔진 못 만들 일본에 가서 엔진 사가지고 만들어도 만들자. E daí tivemos uma ideia. Então vamos importar somente o motor do Japão e vamos produzir um carro aqui no nosso país. 그래서 이제 한국에서 자동차 회사를 만들고 사장이 일본 자동차 회사 사장을 만났어요. Então na Coreia eles produziam toda a parte do carro, exceto o motor que importavam do Japão. 안녕하세요. Bom dia, oi. 예, 반가워요. Prazer em vê-lo. 어떻게 오셨죠? Como o senhor veio? 우리 한국이 자동차를 만들려고 해요. Nós queremos produzir um carro na Coreia. 뭐라고? O quê? 한국이 어떻게 자동차 만들 엔진 굉장히 어려워요. Como que vocês vão produzir um carro? Sabe que fabricar um motor é muito difícil, não é? 그래서 우리가 일본의 엔진을 사가지고 차를 만들려고 해요. Por isso que queremos comprar o motor do seu país para produzir um carro no nosso 일본은 país. 갑자기 엔진을 많이 팔게 된 거예요. E de repente o Japão começou a exportar muito motor para a Coreia. 너무 좋아했어요. Estava muito bom para o Japão. 그래서 일본 엔진 사다가 자동차 만들었어요. E assim começaram a construir vários carros com o motor do Japão. 그런데 좀 있다가 한국 사람 일본에 찾아갔어요. E depois os coreanos foram procurar os japoneses novamente. 어떻게 오셨어요? Como o senhor veio? 이제 지금 좀 엔진 만드는 거 같이면 안 돼요? Será que os senhores não podem nos ensinar a como produzir um motor a partir de agora? 안 돼요. 한국은 아직 멀었어요. Não, a Coreia ainda está muito longe de aprender a construir um 알았습니다. motor. 미안합니다. Tá certo. 다음에 또 갔어요. E depois eles retornaram. 안 된다니까요. A gente disse que não dá para ensinar para vocês.
세 번째 갔는데 Foram a terceira vez. 가르쳐 줘봐요. 우리 해볼게. Ah, ensina pra gente como construir um motor. 아직 한국은 멀었어요. 우리 자 엔진 사다 써요. Ai, ainda está muito longe de vocês aprenderem. Fica comprando somente o nosso motor. Isso que é bom. 한국 사장이 말했어요. E assim o coreano, 좋아요. 그럼 우리가 독자적으로 엔진을 만들겠어요. tá bom. Então a partir de agora a gente vai tentar produzir o nosso próprio motor. 뭐라고요? 당신들이 만든 엔진으로 자동차 굴러갈 수 있다고 생각을 해요? O quê? Vocês acham que vocês vão construir um motor e esse carro vai funcionar com o seu motor? Ha 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 ha. 한국 자동차 사장이 노트를 가져왔어요. Então o gerente coreano, ele tirou um 당신들이 caderno. 만든 엔진으로 자동차 굴러갈 수 있다고 생각을 해요. 하하하하. Ele escreveu: vocês acham que vocês vão construir um motor que vai fazer com que o carro se mova? Ha 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 ha. Ele escreveu. 좋습니다. 우리가 만든 엔진으로 자동차 굴러가는 거 봅시다. Então vamos ver se a gente vai construir ou não esse motor. 한국의 자동차 회사 직원들 다 불렀어요. Eles chamaram todos os trabalhadores da empresa 여러분 전부 coreana. 다 노트를 꺼내세요. Por favor, todos tirem o seu caderno 볼펜으로 적으세요. e escrevam nesse caderno. 당신들이 만든 엔진으로 자동차 굴러갈 수 있다고 생각을 해요. 하하하하하. Escrevam: vocês acham que no seu país vocês vão construir um motor em que faça com que o carro possa se mover? Ha 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 ha. 그래서 이제 여러분 책상 위에다가 다 붙이세요. E colhem essa anotação nas suas 그리고 우리가 mesas. 만든 엔진으로 자동차 굴러가나 봅시다. E vamos ver se vamos construir ou não um motor. 그래서 자동차 엔진을 만들었는데 E construir um motor 하나도 안 어려운 거예요. não era nada difícil. 아, 우리가 이걸 왜 진작 안 만들었지? Por que a gente não construiu isso desde o princípio? 그 엔진을 만들었어요. E construíram um motor. 너무 쉬워요. Era muito fácil. 괜히 사다 썼네. Ai, a gente comprou à toa do Japão. 그래 이제 자동차 위에다 한국 사람이 만든 엔진을 딱 실었어요. E colocaram o motor coreano no carro coreano. 기름을 하고 넣었어요. Encheram com a gasolina. 치가 아니고 Não é tch, é tch. 그래 시동을 탁 걸었는데 E ligaram o carro. 푸르르한 시동하는 촥 근데 너무 잘 나가는 거예요. Brum, o carro voou. Estava andando muito bem. 막 끌어안고 울고 막 춤을 췄어요. Todos ficaram muito felizes, se abraçaram, dançaram. 한국이 제일 늦게 자동차를 만들기 시작했는데 A Coreia começou a produzir carros bem tarde, 빠르게 발전. mas muito rápido eles se desenvolveram. 여기 일본 사람 있는지 Eu 모르겠지만, não sei se tem japonês aqui. 그거 손대지 마, 괜찮아. 손대, 야, 손대지 마. Oh, Diego, Diogo, pode sair. 그 이제 우리가 만든 엔진 너무 좋은 거예요. Então, o nosso motor era muito bom. 이제 우리가 미국에 자동차를 팔기로 했어요. E começamos a exportar carros para os Estados Unidos. 한국은 제일 늦게 자동차를 만든 나라인데 A Coreia produziu carro muito tarde. 미국은 자동차 시장 어떻게 생각해 보니까 E nos Estados Unidos eles pensavam sobre os carros. 미국은 자동차 고장이 나면 Quando um carro americano se quebra, 부속값은 싼데 인건비가 비싸서 수리하는 돈이 많이 들어요. porque a peça não é tão cara, mas a mão de obra é bem cara. Por isso que para consertar um carro custa muito caro. 그래서 이제 무슨 차를 만들면 고장 안 나는 차를 만들자. Por isso que eles decidiram, vamos construir um carro, fabricar um carro que não quebra. 여러분 제가 현대 회사에서 돈 받고 자동차 광고하려고 이야기하는 건 아닙니다. Eu não estou contando essa história porque eu ganhei algum dinheiro da Hyundai, tá bom? 야 고장 안 나는 차가 어디 있어? 말도 안 돼. Carro que não quebra não faz nenhum sentido. 그래서 이제 자동차에 부품 판매 파트가 있대요. E na parte da fábrica de automóveis existe o departamento que vende peças. 그 부품 판매 파트에 가서 제일 많이 팔리는 부품이 뭐냐? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 10밖에 없어. E eles foram para esse departamento e perguntaram, fizeram uma pesquisa de 1 até 50, quais as peças que são mais vendidas. 제일 많이 팔리는 부품이
고장이 제일 많이 나는 거죠. A peça que mais se vende é a peça que mais se quebra, não é? 그래서 직원들 하는 너는 이 부품과 연구에 왜 고장이 나 연구가 고장 안 나도록 해. E para um funcionário eles disseram: pesquisa porque essa peça se quebra tão rápido. 그러고 났는데 서울에 무슨 일이 일어난지 알아요? E depois disso, sabe o que aconteceu em Seul? 서울에는 정비 공장이 하나도 안 보여요. Não conseguimos enxergar mecânicas em Seul, 자동 고장이 안 나요. porque os carros não se quebram. 한국 자동차를 보통 한국 사면은 10년 쓰다가 차를 바꾸는데 Na Coreia, quando eles compram um carro, eles utilizam por mais ou menos 10 anos. 10년 동안에 고장 한 번도 안 나고 타요. E eles andam com esses carros que não se quebram por esses 10 anos. 여기 혹시 한국 자동차 타는 목사님 계십니까? Tem alguém que tem um carro coreano? 예. 이 목사님 한국 자동차 탄지 몇 년 됐어요? Pastor Lim, quanto tempo o senhor usa esse carro coreano? 12년 됐어요. 12 anos? 차 바꿔야겠네요. Tem que trocar o seu carro, hein? 몇 번 고장 났어요? Quantas vezes quebrou? 한 번도 고장이 안 났어요. Nunca quebrou. 그래서 지금 미국의 자동차를 팔 때 뭐라고 말했냐면 E quando eles começaram a exportar para os Estados Unidos, o que eles disseram? 친애하는 미국 시민들 현대 자동차를 사세요. Americanos, comprem os carros coreanos. 만일에 여러분 현대 자동차를 사면은 Se vocês comprarem o carro da Hyundai, 차 산 날부터 10년 동안 durante 10 anos, 무슨 고장이든지 무료로 고쳐주겠습니다. qual problema tiver, nós iremos garantir. 미국은 깜짝 놀랐어요. Os Estados Unidos ficaram assustados. 미국에 새 차 사면 2년 동안을 무료로 고쳐줘요. Porque nos Estados Unidos, se alguém comprar um carro, tem 2 anos de garantia. 그 다음부터는 돈을 내야 하는데 수리비가 굉장히 비싸요. E depois disso tem que pagar se quebrar, não é? E 근데 é muito 한국 caro. 차는 10년 동안 돈 없이 고쳐줘요. Mas os carros coreanos, eles dão 10 anos de garantia. 근데 10년 동안 돈 없이 고치는 게 아니라 고장이 안 나요. Mas não é que eles gastam essa garantia, mas é que esses carros não se quebram 그래서 facilmente. 미국에는 부자들은 한국 차 타고 가난한 사람들은 미제 차 탔다는 것 같더라고. Então, nos Estados Unidos, os ricos andam de Hyundai, de carro coreano, e os pobres andam de carro estrangeiro. 그 말은 얼마나 믿을 만한 말인지 모르겠지만 Eu não sei se isso é realmente confiável, quanto que a gente deve confiar nessas 이제 palavras. 중요한 것은 한국은 기름이 한 방울도 안 나요. Mas o mais importante é que na Coreia não existe nenhum petróleo, nenhuma gota de 근데 petróleo. 한국이 기름을 가지고 돈을 무시무시하게 벌어요. Mas os coreanos ganham muito dinheiro com esses petróleos. 우리가 중도에 가서 시커먼 못 쓰는 기름 사와요. Nós vamos para outros países e importamos esse óleo que é puro. 그럼 한국은 페트롤. 기름을 다른 도시로 가져갈 때 차에 싣고 가는 게 아니라 큰 파이프로 팍 밀으면 기름이 그냥 저절로 가버려요. Eles não simplesmente compram esses petróleo transferindo em carros, mas eles têm canos bem grandes que transferem esse 기름 한 petróleo. 방울도 안 나는데 Na Coreia não sai petróleo, 한국이 기름을 제일 잘 팔아요. mas os coreanos são os que mais vendem petróleo. 한국 개소리 나고 미국서는 개소리 나고 우리가 소리 들으면 벌써 달라요. A gasolina da Coreia e a gasolina dos Estados Unidos são bem diferentes. Só de ouvir a gente já sabe. 제가 미국 가 차 타면 차 소리 시끄러워요. Quando eu ando de carro nos Estados Unidos, o carro é 근데 barulhento. 한국 개소리는 아주 조용하게 주인님 주무시는데 조용해라 하면서 이제 엔진이 돌아가요. Mas o carro coreano, a gasolina é bem quieta para o dono, para o motorista estar dirigindo, dirigir tranquilo. 예, 이제 그러니까 이런 것들이 전부 사고에서 되어지는 거예요. Tudo isso se origina do pensamento. 한국에 청소년 문제가 참 많았어요. Na Coreia existia muito problema com jovens. 현재 IYF라는 우리 단체를 만들었어요. Nós criamos essa fundação IYF. IYF에서 성경을 통해서 사고하는 방법을 가르쳤어요. E o IYF ensina aos estudantes a começarem a pensar. 여러분 얼마 전에 브라질 올림픽 했죠. Vocês sabem que há pouco tempo atrás teve a Olimpíadas do Brasil, não é? 5년 됐습니까? 6년입니까? Se passaram 5, 6 anos? 얼마 됐어요? Quanto tempo já passou a Olimpíada? 7년. 7년 됐어요. Se passaram 7 Yeah. anos já?
Sete. 예. 근데 브라질 올림픽 할 때 Mas quando teve Olimpíadas do Brasil, 무슨 일이 일어났어? 아프리카에서 num país da África, 한 학생이 수업 시간이었어요. estudante durante a 선생님, 브라질 classe, 올림픽 축구 중계해 주세요. professor, eu quero assistir os Jogos do Brasil. 선생님, 수업 시간은 안 돼. Não durante a aula. 수업 마치고 해줄게. Eu vou te mostrar depois que terminarmos a 수업 aula. 마쳐 축구 끝나요. Mas se termina a aula, os jogos vão ter terminado. 그래도 수업 시간 수업해야 돼. Mas durante a classe você tem que 저 estudar. 축구 보고 싶단 말이에요. Ah, não, eu quero assistir os jogos. 안 돼, 수업해야 돼. Não, você tem que estudar agora. 그 학생이 밖으로 뛰쳐나갔어요. Esse estudante saiu da classe 그래가지고 그냥 학교에서 수업을 하고 있는데 e estavam tendo aula continuamente. 2시간이 지난 뒤에 학교가 불탔어요. E depois de 2 horas, a escola foi 그 incendiada. 학생이 불을 놨어요. Aquele estudante ateou fogo na 학생들 escola. 공부하다 전부 다 운동장에 나와가지고 불탄 학교를 봤어요. E todos os estudantes foram removidos para o campo e estavam assistindo a escola ser incendiada. 학생들이 이 카메라 가지고 찍어가지고 SNS에 났어요. E alguns desses estudantes começaram a gravar esse incêndio e postaram tudo online. 그 이튿날 아침에 No dia seguinte, 수많은 학교가 불탔어요. dezenas de escolas foram incendiadas. 아, 불러온 게 재밌네. Ai, que legal, até a fogo em 너무 멋있었어. escola. Foi muito chocante. 왜요? Por quê? 요즘 젊은이들이 생각을 안 해요. Porque os jovens de hoje, eles não pensam profundamente. 불러오면 재미있죠. É interessante atear fogo, 그 불나고 나면 어디서 공부해요? mas se pegar fogo, aonde eles vão estudar? 비 오는 날 어떻게 해요? E depois, como que eles 누가 vão 학교 reconstruir? 지어줘요? Alguém vai construir para eles? 그리고 저 불러온 사람 어떤 처벌 받아요? E qual a punição da pessoa que incendiou a escola? 이런 생각을 했을 때 Se eles pensassem dessa maneira, 불을 못 놓지. eles não teriam incendiado. 그런 생각을 전혀 안 하면 Mas se você não pensar em nada, 불난 거 재미있네. ai, que legal, atear fogo. 이제 가장 큰 문제가 좀 아이들이 생각을 하지 않고 저희 편리한 생각만. E o problema de hoje em dia é que os jovens não pensam profundamente, só vivem na aparência. 어떤 나라에는 정부군이 있고 정부 반대하는 군인들이 있어요. Alguns países têm os soldados que estão a favor e outros que estão contra. 그 저 반군에서 14살, 15살 된 아이들을 모아요. Então, esse grupo rebelde, ele junta adolescentes de 14, 15 anos de 총 idade 쏘는 법을 가르치고 총을 줘요. e ensina esses estudantes a atirarem, e lhes dão armas. 이제 다른 군인들은 전쟁할 때 막 두려워하기 때문에 피하고 하는데 이 젊은 아이들은 피할 줄을 몰라요. Se fossem soldados normais, eles estariam com medo de atirar ou de receberem bala. Mas esses 너 adolescentes 네 não 명 têm medo. 죽였어. Ah, porque eu estou aqui. 나는 5명 죽일 거야. Eu matei 5 pessoas, eu matei 4 pessoas. 사람들이 젊은 아이들이 반군에 갈 때가 총에 맞아 죽어요. Quando os jovens eles entram nesse grupo rebelde, eles atiram, morrem. 전투를 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 하는데 Eles recebem treinamento 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 여러 친구가 죽어요. E seus amigos passam a morrer. 자기는 안 죽는 거예요. Mas ele não morre. 난 총 안 맞는구나. 그런 이상한 생각이. Eles começam a pensar: as balas não me atingem. 야, 나 오늘 4명 죽였어. Ai, hoje eu matei 4 pessoas. 왜? Por quê? 생각을 안 하고 살아. Porque não pensam. 그래도 어느 날 총 맞은 것 같아. E um dia, eu acho que eu fui baleado. 그리고 죽어요. E morrem. 많은 사람들이 생각을 하지 않아요. Muitas pessoas não pensam profundamente. 그래서 일어나는 일들이 굉장히 많아요. E essas coisas acontecem muitas vezes. 그래서 브라질 올림픽 하고 난 뒤에 많은 학교가 불탔어요. Por isso que depois das Olimpíadas do Brasil, muitas escolas foram incendiadas. 이거는 실화예요. Isso é um ato verídico. 정말 그 사람들 생각하기 싫어하고 그냥 자기 어떤 문제 보고 생각나는 그대로 행동을 하는 거예요.
As pessoas não querem pensar profundamente, simplesmente agem sem pensar. 저는 이번에 제가 콜롬비아에 갔는데 Dessa vez eu fui para a Colômbia. 콜롬비아 대통령이 이제 그 한 사람을 세워가지고 우리하고 마인드 교육 학생들 마인드 교육 가르치는 그 부분을 의논하라고 했어요. O presidente da Colômbia nomeou uma pessoa para conversar com a gente sobre como fazer a educação da mente para os 그래서 콜롬비아 jovens. 대통령실에 가서 Eu fui no governo do 담당자하고 우리 콜롬비아 청소년 교육하는 문제를 의논했어요. eu conversei com o responsável por essa parte para tentar solucionar os problemas dos jovens na 근데 Colômbia. 제가 안타깝게도 콜롬비아에는 마음의 세계를 가르치는 과목이 없어요. Mas é lamentável que na Colômbia não existe nenhuma matéria que ensina sobre a mentalidade, a 내가 educação da 이야기하기를 mente. 교사들을 모아주어라. Eu pedi para eles, ajuntem alguns professores, 교사들 가운데 마인드 교육을 하기 원하는 사람들을 모아서 ajuntem aqueles que querem aprender sobre a educação da mente. 미국의 뉴욕이나 한국에 오면 저희들이 교사의 마인드 교육을 하는 법을 가르쳐 주겠다. E se eles forem para os Estados Unidos ou para a Coreia, nós iremos lhes ensinar a educação da mente. 제가 이 마인드 교육을 하기 전에 중국의 청소년 문제 아주 심각해가지고 Antes de eu iniciar essa educação da mente, na China tinha um problema com os jovens. 2007년에 중국 정부로부터 와서 마인드 교육을 해달라고 저희 부탁을 받았어요. E o governo da China tinha me pedido para que eu iniciasse esse processo de ensinar a educação da mente para os 그때 jovens. 제가 바빠서 2009년에 갔어요. E porque eu estava muito ocupado naquela época, eu fui em 그래서 2009. 중국에 가서 그 중국에 있는 정부 관계자들에게 마인드 교육을 제가 이틀 동안을 했어요. E durante 2 dias eu ensinei para todos esses líderes sobre a educação da mente. 중국 정부 깜짝 놀랐어요. E o governo ficou muito surpreso. 그 다음부터 이제 우리가 중국 정부 우리 마인드 교육 받아들이기로 했는데 E depois disso continuamos a ensinar. 얼마 동안 하다 그 다음에 이제 정권이 바뀌면서 이제 마인드 교육을 중국에 못 하는데 지금 전 세계가 전에 마인드 교육을 가르치면서 학생들이 너무너무 달라지는 거예요. Mas depois o governo mudou e não podemos mais continuar. Mas no mundo inteiro estamos ensinando sobre a educação da mente e muitas pessoas estão sendo transformadas. 이번에 이제 많은 나라죠. 제가 마인드 교육 때문에 여러 명의 대통령을 만났고 E por, 현재 40여 개 나라가 이제 우리하고 이제 마인드 교육 받으려고 준비하고 있어요. e por causa disso eu me encontrei com muitos presidentes para falar sobre a educação da mente. E atualmente mais de 40 países estão trabalhando junto com a gente em relação a 이게 isso. 잘 이야기를 오늘 우리는 11개 5장 이야기 읽었는데 Hoje lemos 2 Reis capítulo 5. 이스라엘하고 아람 나라하고 전쟁이 일어났어요. Israel e a Síria estavam em guerra. 이스라엘 군인들이 아람 나라 군인 이스라엘의 사마리아를 수도를 쳐들어왔어요. O exército de Israel invadiu, da Síria invadiu a Israel. 그래서 이제 거기에서 어느 날 이 장군이 길을 걸어가는데 E um dia esse comandante estava andando. 저 앞에 예쁜 아가씨가 지나가는 걸 봤어요. Uma menina muito bonitinha estava passando na rua. 장군 저 잡아라 그랬어요. Capturem-na. 군인이 딱 손잡고 따라와. Seguraram-na e disseram: Me siga, não, me deixa. 이스라엘 따라와. Não, você tem que me seguir. 그 군인들이 그 아가씨를 체포를 했어요. E assim eles aprenderam. 이제 잡혀가지고 왔어요. Ela foi presa, foi capturada. 장군이 이래 보더니 E assim o comandante a viu. 자기 집에 아내가 늘 혼자 있는데 적적하고 외로운데 A sua esposa estava sempre sozinha em casa. 이 아가씨를 자기 아내의 몸종으로 하면 좋겠다. Seria bom se essa menina ajudasse a sua esposa em casa. 그래서 이제 아람 나라까지 이 아가씨를 데려갔어요. E levaram-na até a Síria. 오늘 집에 데려가서 아내한테 얘기했어요. Levou até em casa e disse para sua esposa: 여보 내가 전쟁터에 널 없는 동안 당신 혼자 적적하니까 이 아가 당신의 몸종으로 데려왔어. Porque eu sou sempre em guerra e você está sempre sozinha em casa, eu te trouxe uma menina para te ajudar. 이제 그날부터 이 아가씨는 몸종 노릇을 하는 거예요. E a partir daquele dia ela se tornou escrava daquela casa. 이제 저녁에 마치고 자기 방에 들어가면 너무 우는 거예요. E sempre à noite, depois que terminava todo o trabalho, eu estava 고향이 보고 chorando. 싶다. Saudade da sua casa, 엄마 아빠가 보고 싶다. saudade dos seus pais. 내가 언제까지 여기 종살이 해야 하지? Até quando eu tenho que viver assim? 휴가도 없고 졸업도 없고
Não tenho folga, não tenho 너무 descanso. 비참한 삶을 살았어. Vivendo uma vida muito miserável. 하루가 지나가고 Passou-se um dia, 달이 지나가고. um mês. 늘 밖에 혼자 있을 때는 방에 들어 울다가 나올 때 눈이 다 부어가 나오고. Sempre no quarto chorando, e quando saía do quarto estava com os olhos inchados, lacrimejando. 근데 이제 이 아가씨가 어느 날 뭘 발견했냐면 Mas um dia essa menina, o que ela descobriu um dia? 자기 그 주인 장군님의 그 옷을 빠는데 Ela estava lavando as roupas do comandante, 옷에 고름이 묻어 나오는 거예요. mas as roupas estavam cheias de pus. 왜 옷에 속옷에 고름이 묻었지? Por que essas roupas estão cheias de pus? 아, 자세히 알고 장군이 문둥병자예요. Ela viu detalhadamente e percebeu que ele tinha lepra. 큰일 났네. 내가 문둥병 걸리면 어떡하지? 조심해야지. Ai, se eu pegar lepra, eu estou com medo de pegar lepra, eu tenho que tomar cuidado. 이제 이 아가씨가 그 이제 겁이 났어요. 문둥병 걸릴까 봐. E essa menina estava com medo de pegar lepra. 근데 어느 날 생각하다가 뭔 생각했냐면 Mas um dia, pensando, 우리나라에 가면 엘리사라고 하는 선지자가 하나님의 종이 있는데 se ele for para o nosso país, tem um profeta chamado Eliseu. 그 엘리사에게 가면 이 문둥병 대번 고치는데 E se ele for até ele com certeza vai ser curado. 엘리사는 전에 죽은 아이도 살렸는데 Até antes, Eliseu havia ressuscitado um 문둥병 morto. 고치는 거 아무것도 아닌데 Lepra não é nada para ele. 아 내가 이 이야기를 장군 집에 장군에게 해줘야겠구나. Ah, eu tenho que falar isso para o comandante. 장군이 만약 내 이야기를 듣고 E se o comandante ouvir a minha 가만히 história 가서 엘리사 선지자를 만나가지고 e for encontrar-se com o profeta Eliseu 문둥병이 다 나오면 e se curar da sua lepra, 이 집이 행복해지겠네. essa casa vai ficar muito feliz, 기뻐지겠네. vai ficar muito alegre. 즐거워지겠다는 Eles vão 생각이 ficar 들어요. muito felizes. É isso que eu estava pensando. 그날부터 이 아가씨가 삶이 달라졌어요. E a partir daquele dia, a vida dessa menina se 아, transformou. 하나님 왜 나를 이 집안에 엘리사 장군이 문둥병 낫게 하기 위하여 나를 여기 보냈구나. Ah, por que Deus me enviou aqui para que curasse o comandante? 지금까지 포로 잡혀와서 언제 집에 돌아가지, 언제 내가 종살해야지, 내가 나중에 뭐 결혼할 수 있을까, 막 이런 생각으로 막 박찼는데 Até então ela só estava pensando: ai, quando que eu vou sair dessa casa? Até quando que eu vou viver assim? Por que eu tenho que viver 아, assim? 하나님이 우린 장군이 문둥병 고치는 일을 하기 위해서 날 여기 포로 잡혀오게 됐구나. Ah, mas ela percebeu: Deus me enviou aqui para que o comandante fosse curado da sua lepra. 이야기를 해주면 E se eu contar essa história para 장군이 ele? 정말 사만에 문둥병이 나오면 E se ele for curado da sua lepra? 이 집이 행복해지겠네. Essa casa vai ficar muito 이 집에 feliz. 근심이 없어지겠네. Essa casa vai acabar com a 이 집이 preocupação. 즐거워지겠네. Essa casa vai ficar muito 우리나라 alegre. 가까워지겠네. Nós ficaremos muito próximos. 그래서 하나님이 나를 이 집에 보내고 E foi por isso que Deus me enviou até aqui. 그 생각을 갖기 전에 늘 울고 고통스러워 슬퍼하는데 Até antes de ter esse pensamento, eu estava sempre triste, chorando. 그 생각이 들어오고 난 뒤에 Mas a partir do momento que ela começou a pensar dessa nova maneira, 막 즐거워진 거예요. ela começou a ficar muito feliz. 노래 부르면 휘바람 불고 막 Assoviando, cantarolando. 나만 장군의 아내가 보니까 저 종아이가 늘 시무룩하고 어떨 때 막 눈이 부도록 울고 오고 막 그랬는데 너무 기뻐하는 거예요. A esposa de Naamã, até então, ela sempre estava triste, chorando, mas de repente ela ficou tão feliz. 야 너 이리 좀 와봐. Vem cá, menina. 예 사모님 불렀어요. Sim, senhora, a senhora me chamou? 그래. 그거 앉아봐. Senta aqui. 너 요즘 무슨 좋은 일이 있어? Você tem alguma boa notícia para me dar? 아, 예, 장군 좋은 일 있죠. Sim, eu tenho uma boa notícia. 무슨 일인데? Qual notícia? 장군님 일이에요. É sobre o comandante. 뭐라고? O quê? 장군이 어쨌다고? O que aconteceu com o comandante? 장군이 병이 O 있잖아요. comandante tem uma doença. Sim, 그 병 대번에 고쳐. mas ele pode ser curado da sua 난 doença. 내가 왜 여기 왔는지 몰랐는데 Eu não sabia porque eu 하나님 estava 장군 aqui. 병 고치게 하려고 나를 이곳에 보내신 것 같아요. Mas Deus me enviou para que ele curasse da sua lepra. 야, 그 무슨 소리야? 뭐 어떻게 고쳐? 문둥병을? Não tem nada a ver o que você está falando. Como que ele pode se 아니, curar da lepra? 사모님, 우리
나라에 훌륭한 하나님 종 엘리사가 있어요. Senhora, no nosso país tem um profeta Eliseu que é muito famoso. 그분은요 못하는 일이 없어요. Ele pode fazer tudo. 그분이 문둥병 고쳤어? Ele pode curar lepra? 문둥병 고치지 않았지만 Ainda ele não curou lepra. 다 죽은 사람도 살려냈어요. Mas ele até ressuscitou morto. 그러니까 장군의 아내 마음에 E assim no coração dessa senhora, 이 아이의 이야기를 들으면서 ao ouvir a história da menina, 아 내가 우리 남편 문둥병이 나을 수 있겠다는 마음이 드는 거예요. ela teve aquele coração: ai, o meu marido pode ser curado da lepra. 그냥 볼 때는 이제 장군 아내는 남편 문둥병 환자라서 병이 점점 더 심해지고 O seu marido, a lepra estava ficando cada vez mais pior. 장군도 이제 병이 더 심해지고 칼을 잡아도 손목이 힘이 없고 왕이 이걸 알면 그 장군 그만하게 되면 비참해 되고 남들에게 버림받아갖고 너무 고통스러워. Ele estava com medo de ser despedido porque as suas mãos estavam se endurecendo, não estava nem conseguindo mais segurar a espada direito. 근데 그 이야기 딱 들으니까 Mas ao ouvir essa história, 장군의 아내 마음속에서 no coração dessa senhora, 내 남편이 문둥병이 낫겠구나 하는 마음이 ela teve aquele coração que seu marido poderia se curar da 그 lepra. 아가씨 너무 분명하게 얘기를 하는 거예요. Muito precisamente, ela estava dizendo: 막 몸에 고름이 흐르고 병들고 옷이 막 고름에 젖어 있고 비참했는데 ele estava todo cheio de pus, com a roupa toda cheia de pus, bem 우리 miserável. 남편이 문둥병만 나오면 Mas se ele somente conseguisse 세상에 se 더 livrar da 이상 바랄 lepra, 게 뭐가 있겠냐. o que mais nós desejaremos desse mundo? 전혀 마음이 달라지는 거예요. Uma outra coisa que aconteceria na sua 저희 vida. 남편이 왔어요. E assim o marido chegou em casa. 여러분 많이 피곤하지 않았어요? Querido, o senhor não está muito cansado? 뭐 늘 군생활에 피곤하지 뭐 Ai, minha vida é assim mesmo, o que eu posso fazer? 식사하세요. Por favor, jante. 식사하는데 아내가 남편 밥상에 같이 앉아서 E jantando, ela começou a lhe explicar: 나는 오늘 당신한테 할 이야기가 있어요. hoje eu tenho uma coisa para te dizer, querido. 할 이야기 무슨 O 이야기인데? que você quer me falar? 당신 병에 관한 이야기예요. É sobre a sua doença. 뭐 또 내 병을 왜? Minha doença, o quê? 혹시 당신 엘리사라고 하는 분 이야기 들어본 적 있어요? Por acaso você ouviu falar do Eliseu? 엘리사 이야기 많이 들었지. Sim, eu ouvi falar muito sobre ele. 이스라엘 간 사람마다 엘리사 이야기하는데 그 아주 유명한 분이야. Todos os judeus falam sobre ele é muito famoso. 그분은 못하는 게 없대. Disseram que ele pode fazer tudo. 여보, 그래서 내가 하는 이야기인데 Por isso que eu queria te falar. 우리 집에 온 계집종이 오늘 나한테 이런 얘기를 했어. A serva que veio na nossa casa, sabe o que ela me disse? 사모님, 내가 왜 여기 온지 아세요? Senhora, sabe por que eu vim para essa 왜 오긴 casa? 네가 우리 저 남편 잡혀가 포로로 왔지? Você veio porque você fica cativa, não é? 저도 처음엔 그렇게 Eu 생각해요. também pensava assim no começo. 그 너 어떻게 왔는데? Mas então por que você veio? 사모님 들어보세요. Escute, senhora. 장군이 문둥병 환자잖아요. O seu marido é leproso. 그래서 E daí? 문둥병 어떻게 된겠어? O que vai acontecer com ele então? 그 병을 낫게 하려고 하나님 나를 여기 보낸 거야. Para que ele seja curado. Por isso que Deus me enviou até aqui. 뭐라고? O quê? 하나님이 너는 우리나라 장군을 가지고 너나병 낫고 싶어 하게? Para o quê? Para curar um leproso? Para curar o comandante que tem lepra? 아니에요. 하나님 그렇게 이래요. Não. 그래서 장군이 이야기를 들어보니까 E quando o comandante estava ouvindo a sua história, 자기 문둥병 낫겠구나 하는 마음이 생기는 거예요. ele teve aquele coração que poderia ser curado da lepra. 자, 아가씨 오라 그래. Chame aquela menina. 너 진짜 이 병 낫게 할 수 있어? Você realmente pode me ajudar a ser curado dessa lepra? 예, 우리나라 엘리사 선지자는요 죽은 사람도 여러분 살렸어요. Sim, o profeta Eliseu que 대부분에 vive no nosso 고칠 수 país, 있어요. ele pode te curar. 장군이 생각해봐도 만일에 이스라엘 병이 못 고쳐 오면은 자기는 너무 막 어려운 계집종은 당하잖아요.
O comandante estava pensando, e se realmente ele não pudesse ser curado da lepra, ele passaria então por uma situação muito mais 그 difícil. 개종에 물어보니까 확실히 고친다는 거예요. Mas a menina tinha certeza que ele poderia ser curado. 나는 하나님 믿는 사람인데 Eu sou uma pessoa que crê em 내가 왜 Deus. 포로로 잡혀온 줄 아세요? Sabe por que eu fui 장훈이 cativa? 문둥병 고치기 위해서. Para curar a sua lepra. 장훈이 문둥병이 나면 우리나라하고 아람 나라 사이가 좋아질 거예요. E se a sua lepra for curada, a Síria e Israel vão ter um bom relacionamento também. 나도 그거 처음에 모르고 막 슬퍼하고 울고 막 그랬는데 No começo eu não sabia muito bem disso, por isso que eu estava sofrendo, eu estava muito triste. 여러분 우리가 닥치는 많은 일 속에서 Dentre vários problemas que nós passamos, 사건 하나하나를 내가 생각해서 결정을 내는 것하고 하나님 생각 결정이 전혀 달라요. quando eu tento resolver o problema e quando Deus resolve o problema para mim, são completamente diferentes. 우리는 하나님이 아니기 때문에 Porque nós não somos Deus. 어려움이 당하면 슬퍼하고 근심하고 두려워하고 Quando passamos por dificuldade, nos preocupamos, ficamos 이 tristes. 아가씨가 자기 나라 행복하게 살다가 포로 잡혀 얼마나 근심하고 두렵고 뭐 포로가 졸업이 있어요. 한평생 여기 종사는 늙어 죽을 텐데 Quando essa menina foi cativa, imagina o quão preocupada e triste, sofrendo que ela estava. 근데 그 아가씨 속에 어떤 생각 하나가 들어오냐면은 Mas quando entrou um pensamento dentro dela, 아 장군이 문둥병자인데 o comandante é 사마리아 그 성지에 leproso. 엘리사에게 가면 이 병이 낫는데 Se ele for diante do profeta, ele poderá ser curado. 아 그래서 하나님 나를 포로로 오게 했구나. Por isso que Deus me enviou aqui cativa. 내가 이야기를 장군님 집에 이야기를 E 해야지. eu tenho que falar isso para eles aqui em casa. 장군이 문둥병 나면 이 집에 기쁨이 넘치겠네. Se o comandante for curado, essa casa vai 근심이 ficar muito feliz. A 떠나가겠네. preocupação vai 우리 terminar. Todos vão ficar 행복해지겠네. muito 두 felizes. 나라 E 가까워지겠네. esses dois pais vão ficar 우리 나라 juntos. 왕이 E o nosso rei 기뻐하겠네. vai ficar muito feliz. 똑같은 사건을 가지고 Diante da mesma situação, 인간의 생각으로 생각하고 하나님의 생각은 너무 달라요. o pensamento do homem e o pensamento de Deus são muito diferentes. 저도 옛날에 교회를 다니면서 도둑질도 하고 그저 제가 막 지옥 간다고 믿었어요. Antigamente também, quando eu frequentava a igreja, eu roubava, cometia muitos pecados. 그래서 저는 지옥은 가기 싫더라고요. Mas eu não queria ir para o inferno. 성경을 읽기 시작했어요. E comecei a ler a Bíblia. 이 성경을 한번 다 읽는데 60시간이면 다 읽을 수가 있어요. Ler a Bíblia inteira demora aproximadamente 60 horas. 일주일 하루에 이제 쭉 성경을 읽으면 10시간씩 읽으면 Quando lemos 10 horas diretamente a Bíblia, 6일 만에 이 성경을 한 번을 다 읽어요. em 6 dias podemos ler a Bíblia inteira. 성경은 한 번 읽고 2번 읽고 10번 읽고 20번. Eu li a Bíblia uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10, 20 vezes. 그냥 성경 읽던 것하고 성경이 전혀 다르게 보이는 거예요. A Bíblia começou a aparecer de uma forma muito diferente para mim. 그날 저는 교회를 다니면 늘 죄인이라 그랬는데 Porque antes, até então, eu sempre frequentava a igreja e dizia que era 아 pecador. 내가 성경을 잘 못 알고 있구나. Eu não conheço muito bem a Bíblia. 예수님 십자가에 못 박혀 죽었을 때 내 죄가 사해졌다고 성경에 기록됐네. A Bíblia está dizendo que com a morte de Jesus Cristo os meus pecados foram todos perdoados. 그럼 내 죄가 사해진 게 맞네. Então está correto que os meus pecados foram perdoados. 여러분 들어보세요. Ouçam, 지구에 수많은 목사들 만났어요. existem muitos pastores nesse mundo. 한 사람도 의롭다는 사람도 다 죄인이라 그래요. Todas as pessoas falam que são pecadoras, que não são justas. 저는 1962년 10월 7일 날 Eu, em 1962, outubro, dia 7 de 성경을 outubro, 읽었어요. eu li na Bíblia 성경 읽은 내가 의인이 맞은 거예요. que eu era justo. 큰 교회 훌륭한 뭐 전부 다 죄인이라 그래요. Pastores de grandes igrejas dizem todos que são pecadores. 그분도 성경 읽고 나도 성경 읽는데 Eles também leem a Bíblia e eu também leio a Bíblia. 그분 영어책 읽는지 몰라 나는 한국어 성경 읽는데 Eu não sei qual língua eles leem, mas eu leio coreano.
10번 읽고 20번 읽고 30번 읽고 40번 읽어도 내 죄가 씻어진 게 너무 분명한 거예요. Eu li 10, 20, 30, 50 vezes e era muito claro que os meus pecados foram lavados. 내 죄가 씻어졌어. Meus pecados foram lavados. 누님한테 얘기했어요. 누님한테 얘기했어요. Eu disse para minha irmã mais velha: 누님 내 죄가 씻어졌어요. meus pecados foram lavados. 저는 어릴 때 어머니 세상 때 누님이 나를 많이 키우고 도와줬어요. Porque a minha mãe morreu quando eu era criança, então a minha irmã que cuidava de mim. 누님이 걱정을 하는 거예요. E ela estava preocupada quando eu falei isso. 야, 네가 믿음을 가지고 겸손해야지. Se você tem fé, você tem que se tornar humilde. 목사님, 장로님도 죄인이라 하는데 네가 의롭다. 그 교만한 말이 어디 있어? Até o pastor, ancião, todo mundo é pecador. Você fala que é justo? Que arrogância que você tem de falar isso. 네가 믿음을 가지고 겸손해야지. 죄인이 아니라 의롭다고 말이 돼. Se você tem fé, você tem que ser humilde de falar que você é pecador. 아니, 누님 Justo que nada. 성경에서 하나님이 나를 의롭다 그랬어요. Não, na Bíblia, irmão, está dizendo que Deus me justificou. 전 세계 목회 다 죄인이라 그래요. Todos os pastores falam que são pecadores. 제 혼자 처음으로 의롭다 그랬어요. E pela primeira vez eu falei que eu era justo. 앞만 봐도 내가 맞은 거예요. 성경에서. Por mais que eu lesse na Bíblia, eu estava correto, eu era justo. 예수님 십자가에 우리 죄를 위해 죽었는데 우리가 죄인이면 예수 십자가 실패한 거예요. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E se ainda somos pecadores, então Jesus fracassou na cruz. 제가 사해진 게 맞아요. Meus pecados foram perdoados. 하나님 우리를 보고 의롭다는 거예요. E por isso que diz que somos justos. 그리고 우리가 이 복음을 전하기 시작했어요. E por isso que começamos a pregar esse evangelho. 사람들이 변하는 거예요. E as pessoas começaram a ser 달라지는 transformadas. Se tornaram 하나님이 outras 역사하는 pessoas. 거예요. Porque Deus está trabalhando. 아직도 지구의 수많은 사람들은 Ainda existem milhares de pessoas 훌륭한 신학교 대학을 나오고 saem de grandes escolas de teologia, 박사가 됐는데도 se tornaram doutores de teologia, 여전히 죄인이란 생각에서 못 벗어나고 있어요. mas ainda não conseguem se livrar do pensamento de que são pecadores. 저는 제 생각을 버렸어요. Eu joguei fora o meu pensamento, 하나님의 생각이 내 생각보다 나으니까. porque os pensamentos de Deus são muito melhores do que os meus pensamentos. 1962년 10월 7일 7 de outubro de 1962, 성경 레위기서를 읽는데 eu li Levítico. 레위기 4장 속죄 제사에 대해 나와요. Levítico 4 fala sobre a oferta de pecados. 아, 여기 제사하는 방법이 있네. Oh, aqui explica como podemos lavar os nossos pecados. 그래서 거기를 읽었어요. Eu li esse capítulo. 레위기 4장에 4가지 제사하는 방법이 있는데 Levítico 4 fala de 4 tipos de oferta pelo pecado. 첫째 제사장이 죄를 범했을 때, Primeiro, quando o sacerdote comete 두 번째 pecado, 이스라엘 온 회중이 죄를 범했을 ou 때, quando alguém da congregação de Israel 세 peca. 번째 족장들이 죄를 범했을 때, Terceiro, quando algum príncipe pecar. 네 번째 평민이 죄를 범했을 때. E o quarto, quando alguém do povo pecar. 아, 나는 평민이니까 Porque eu sou do povo. 평민이 어떻게 제사함 받는지 그것을 레위기 4장 27절부터 쭉 읽어내려가기 시작. Levítico 4:27 fala exatamente como alguém do povo pode lavar os seus pecados. 만일에 평민의 하나가 여호와의 검정 하나도 부주중에 범하여 허물이 있다가 Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor não ordenou que não fizessem, se tornar culpadas, 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 trará por oferta uma cabra sem defeito. 그 범한 죄를 인하여 그 속죄제 희생의 머리에 안수를 하라고 됐어요. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. 거기서 의문이 생겼어요. Eu comecei a questionar essa parte. 목사 될 때 안수하잖아, 그죠? Nós fazemos a infusão de mão quando alguém se torna pastor, não é? 맞아요. Certo? 장로 될 때 안수하지요. E também quando alguém se torna ancião, não é? 근데 뭐 양이 안수를 받아.
Mas a cabra vai receber a infusão de mãos? 양이 뭐 목사가 되지 않으면 왜 안수를 받아야 돼? A cabra não vai se tornar pastor, por que tem que receber essa infusão de mãos? 이게 막 안 풀렸어요. Eu não estava entendendo bem essa parte. 근데 성경을 계속 읽다 보니까 E lendo a Bíblia continuamente, 성경에 이런 말씀이 있어요. na Bíblia diz: 너희는 여호와의 말씀을 자세히 읽어봐. buscai e lede na Bíblia. 어떻게 읽으라고요? O quê? Como? 자세히 읽어봐. Detalhadamente. 이것들이 하나도 짝이 없는 것이 없다. Nenhuma dessas criaturas falhará. 기가 막힌 거예요. Incrível. 하나님이 사람을 만들 때 Quando Deus criou o ser humano, 그냥 안 만들고 Ele não simplesmente criou. 남자와 여자를 짝을 지워서 만들었어요. Ele criou o par, homem e mulher. 여러분 어릴 때는 짝이 없었잖아, 그죠? Quando vocês eram crianças, não tinham seu par, não 나이 é? 들면 짝이 있어서 결혼을 했지요, 그죠? Mas quando vocês cresceram, se casaram, 그러니까 tiveram 아들도 seu par. 낳고 딸도 낳고 행복해지지요. Por isso que se casaram, tiveram filhos e estão felizes agora. 맞아요. Certo? 그 남자 혼자 아기 낳을 수 있나요? O homem pode nascer um filho sozinho? 없어요. Não. 여자도 혼자는 안 돼요. A mulher também 짝이 맞아야 되는 거예요. precisa ter o seu par. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어봐라. Buscai no livro do Senhor e 하도 lede. 짝이 없는 것이 없다. Tudo tem o seu par, nada faltará, nada falhará. 아, 그럼 내가 성경을 덜 읽어서 그렇구나. Ai, é porque eu não sei muito bem da Bíblia. 그러면 양이 왜 안수를 받는지, 염소가 왜 안수받는지 그걸 알려면 짝을 찾아야겠네. Ah, então por que a cabra tem que receber a infusão de mãos? Eu tenho que achar o par correspondente para esse versículo na Bíblia. 그렇죠. Não é verdade? 짝을 찾기 전 그 뜻을 모르겠는 거예요. Antes de encontrar o par correspondente, eu não conseguia entender este versículo. 짝을 찾아고 신구약 66을 여러 번 읽어도 그냥 지나갔어요. Eu tentei procurar o par lendo 66 livros da Bíblia. 어느 날 레위기 16장을 읽었는데 Mas um dia, quando eu li Levítico capítulo 16, 레위기 16장 21절에 그 안수에 대한 짝이 나와요. Levítico 16, versículo 21, está o par correspondente sobre essa infusão de mãos. 그 레위기 4장 29절에는 Em Levítico capítulo 4, versículo 29, diz, 암염소 머리에 안수한다는 이야기가 나왔는데 está escrito, porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. 안수한 이야기하면 다른 이야기가 없어요. Não fala mais nada além disso. 그래서 16장 21절 레위기 4장 29절 읽어보니까 E lendo o versículo 29 do capítulo 4, 염소의 머리에 안수하는 얘기는 왜 안수하는 그 이유는 안 나오는 거예요. não sai o motivo de fazer essa infusão de mãos. 요즘은 이제 컴퓨터 넣으면 금방 찾아요. 그때 컴퓨터도 없고 그걸 모르니까. Hoje em dia a gente pode encontrar tudo no computador, mas naquela época 그 não tinha. 짝이 찾아왔는데 E eu estava tentando procurar o par correspondente para esse 너무너무 신기. versículo. 레위기 16장 21절에 Mas eu encontrei no Levítico 16, capítulo 21, 안수하는 데 대한 짝이 나오는 거예요. falava o par correspondente sobre a infusão de mãos. 레위기 16장 21절을 보니까 Quando eu li capítulo 16, versículo 21, diz: 아론은 두 손으로 산염소의 머리에 안수하여 Arão porá ambas as mãos sobre a 이스라엘 cabeça do 자손 모든 bode vivo, 불의와 죄를 고하고 e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de 그 Israel. 죄를 염소의 머리에 넘기는 거예요. Transferirá todos esses pecados para o bode vivo. 우리 죄를 위해 죽어줄 양이나 염소 머리에 죄를 넘겨가지고 Quando transferirmos os nossos pecados para esses bodes e cabras que morrerão, 그 염소 머리에 안수할 때 우리 죄가 양이나 염소 머리로 건너가는 거예요. quando fizermos a infusão de mão para esse bode, para a cabra, os nossos pecados serão transferidos para esses animais. 그래서 염소가 죽으면 우리 죄가 사해지는 거예요. Por isso que quando o animal morrer, nós pagaremos pelos nossos pecados. 그냥 여러분 그걸 봐는 너무 놀라운 거예요. E quando eu descobri isso, eu fiquei surpreendido. 그런데 또 이제 성경 읽어보니까 E quando eu li um pouco mais a Bíblia, 짝이 나오는데 saía um outro par.
예수님이 유다 베들레헴에 태어나셨어요. Jesus ele nasceu em Judá da 헤롯 왕이 Galileia, 죽이려는데 Belém. 이집트로 피난을 갔다가 Ele estava fugindo, por isso que ele fugiu do 헤롯 왕이 Egito. 죽고 난 뒤에 하나님이 마리아 요셉과 예수님 데리고 이제 이스라엘 오락하는데 E quando o rei Herodes morreu, disse para ele voltar para Israel. 헤롯의 아들이 또 왕이 됐기 때문에 또 겁이 나서 갈릴리 나사렛이라는 곳에 가서 예수님이 어릴 때 지냈어요. Mas o filho de Herodes, ele acabou se tornando rei, eles ficaram com medo, então eles foram para Galileia, onde ele cresceu. 근데 예수님 갈릴리 나사렛에 계셨는데 Ele estava na Galileia, em Nazaré, 오늘 예수님이 요단 강가에 오셨어요. e um dia ele foi até o Rio Jordão, 왜냐하면 거기 요한이 요단강에서 회개 세례를 베풀고 있는 거예요. porque João Batista estava batizando naquele rio as pessoas. 그래서 예수님이 요한에게 나 세례 받으라고. E Jesus foi até João Batista e disse que queria ser batizado. 요한이 깜짝 놀라 보니까 하나님의 아들이거든요. João Batista ficou assustado, porque ele era filho de Deus. 내가 당신에서 당신 내게로 오십니까? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor que recebeu o meu batismo? 이 이제 허락해라. Deixa agora. 우리가 이렇게 하여 모든 의를 이루는 것이 유익한 거야. Porque nos convém cumprir toda a justiça. 그리고 구약 시대에 우리가 죄를 사함 받기 위해서 양이나 염소를 가서 염소에게 안수의 죄를 넘겨가지고 염소가 피 흘리고 죽으면 그 피를 번제단 뿔에 바르면 죄가 사해지는 거예요. No Antigo Testamento, quando alguém cometia o pecado e fazia a oferta pelo pecado e transferia o seu pecado para aquele animal, esse animal morria e esse sangue era derramado nas pontas dos altares, os nossos pecados eram lavados. 구약의 양이나 염소를 잡는 그 이야기는 예수님의 그림자예요. Mas essa história do Antigo Testamento é o espelho da vinda de Jesus Cristo. 양이나 염소에게 죄를 넘기고 Quando transferimos os nossos pecados para o 양이 죽어서 animal, 피를 e 흘리면 quando ele morre e derrama o seu 그 sangue, 피를 번제단 뿔에 quando 바르는데 derramamos nas pontas dos 왜 altares, 번제단 뿔에 바르고 하나님 우리 죄를 번제단 뿔에다 기록해 놓는다 그랬어요. porque Deus disse para derramar o sangue no altar, porque os nossos pecados estão 번제단 뿔에는 우리의 escritos. 죄의 기록을 다 지우는 거 양이 죽었기 때문에. E assim apaga-se todos os nossos pecados com a morte daquele animal. 그걸 딱 읽다가 보니까 E lendo, 예수님 십자가에 못 박혀 내 죄를 위해 죽으셨으니까 porque Jesus morreu pelos meus pecados na cruz. 그때 내 죄가 다 사해졌네. E naquele instante todos os meus pecados foram perdoados. 성경이 이야기하는 그 이야기예요. Essa é a história, o que a Bíblia nos diz. 그러면 내 죄가 씻어진 거야. Então meus pecados foram lavados. 예수님이 이튿날 다시 세례 요한에게 오니까 E no dia seguinte, João Batista viu a Jesus 세례 novamente. 보라 세상 죄를 지우하는 하나님의 어린 양이다. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 그 염소나 양의 머리 안수할 때 죄가 넘어가듯이 Da mesma forma que os pecados foram transferidos quando fazem infusão de mão nos 세례 요한이 animais. 예수님 머리 안수할 때 모든 죄가 예수님 넘어갔고 Quando João Batista fez a infusão de mão em Jesus, todos os 얘는 그 pecados do 죄를 mundo 지고 foram 33년 동안 transferidos. 계시다가 E ele viveu nesse mundo durante 33 anos. 마치 십자가에 못 박혀 다 이루었다 하실 때 E quando ele morreu na 인류의 구원이 이루어진 거예요. E quando ele morreu na cruz e disse, tudo está consumado, foi quando o nosso perdão, todos os nossos pecados foram perdoados. 그러면 난 의인이다. Então eu sou justo. 난 죄인이 아니라 난 의인이야. Eu não sou pecador, eu sou justo. 노래를 불렀어요. 노래를 불렀어요. Eu cantei. 금이 나은같이 없어질 보배로 속죄한 바. 이 노래 이거 알아요? 예. 아니요. 거룩한 하나님 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, todos os meus pecados foram perdoados, por isso que eu me tornei justo. 그럼 내 죄가 씻어진 거야. Então todos os meus pecados foram 나를 perdoados. 어렵다 했어. Por isso que Deus diz que eu sou justo. 많은 사람이 내가 그에게 날 보고 이단이라 그래요. Por isso, mas mesmo assim muitas pessoas dizem que eu sou herege. 예수 피로 죄 사함 받는 게 이단이야? É herege receber a salvação pelo sangue de Jesus Cristo? 근데 오늘 많은 목사님 죄인이라고 가르쳐요. Mas muitos pastores hoje em dia ensinam que nós somos pecadores.
맞아요? É verdade? 브라질도 그래요? No Brasil também? 이 성경에 분명히 어렵다고 되어 있는데 A Bíblia diz que nós somos justos. 나는 또 목사님이 그렇게 하는 게 성경이 어렵다고 하니까 Não é um pastor que está dizendo isso, mas é a Bíblia que nos está dizendo isso. 더 중요한 것은 E o que é mais importante? 1962년 Em 1962, 10월 7일 날 7 de outubro, 전 스스로 성경 읽고 내가 죄가 씻어진 게 믿어졌어요. eu li a Bíblia e descobri que os meus pecados foram perdoados. 그날부터 성령이 내 마음 안에 일을 하는데 A partir daquele dia, a Bíblia começou a trabalhar dentro de mim. 옛날 성경 읽으면 잠이 자꾸 와요. Antigamente, quando eu lia a Bíblia, eu sempre estava com sono. 네 성경이 너무너무 재미있는 거예요. Mas a Bíblia passou a ficar muito divertida. 그래서 1971년에 E assim, em 1971, 제가 이제 결혼을 했고 eu me casei. 72년에 제 아내가 가장 예쁜 딸을 낳았어요. E em 1972, a minha esposa teve a criança mais bonita. 그러고 난 뒤에 E 이제 depois, 72년에 낳고 74년에 아들을 낳았어요. e em 74, meu filho nasceu. 그리고 76년에는 E em 76, 뭘 낳았느냐 하면은 sabe o que nasceu? 선교학교를 낳았어요. O seminário nasceu. 그래서 그때부터 선교학교에서 학생들을 모아서 교육을 시켜서 제사함 받고야 하고 온 세계 선교사를 보냈어요. E a partir daquele instante, começamos a treinar seminaristas para receber o perdão dos pecados e enviar missionários para o mundo inteiro. 그래서 여기 교회도 이제 그 선교사가 와서 이 교회가 시작됐어요. E por isso, missionário também foi enviado para cá e a igreja se iniciou aqui. 굉장히 많은 목사님들이 우리가 죄인이지 어떻게 의인이냐 그래요. Muitos pastores dizem, a gente é pecador, a gente não é justo. 바보 중에 바보예요. São muito estúpidos. 예수님 십자가에 못 박혀 죽었는데 죄인이면 예수 죽은 거지. Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós não somos mais pecadores. 그래요 안 그래요? Não é verdade? 성경에는 그리스도 예수 구속으로 말하면 하나님은 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다는 거예요. Na Bíblia diz que nós recebemos a justiça pelo sangue de Jesus Cristo. 하나님이 나를 의롭다 했다. Deus diz que eu sou justo. 이해가요? Não é verdade? 이 사마리아에 있는 아가씨가 Essa menina da Samaria, 이제 아랍 나라에 포로 잡혀왔어요. agora ela foi cativa. 매일 울고 슬퍼하고 고향 생각하고 가족들 보고 싶고 Sempre chorando, com saudade da sua família, da sua casa, dos seus amigos. 어느 날 가만히 보니까 자기가 여기 온 게 나만 장군이 묻는 병 고치려고 하나님 보내신 거구나. Mas um dia ela percebeu que Deus lhe havia enviado para que curasse o comandante Naamã da sua lepra. 우리 장군이 나오면 네 집에 근심이 떠나가겠네. Se o comandante for curado, toda a preocupação vai sumir dessa casa. 생각만 해도 행복한 거예요. Só de pensar nisso, ela ficou muito feliz. 막 노래를 불렀어요. Cantarolando, assoviando. 나만 아니면 얘가 돌았나 저는 심으러 가더니 뭐가 좋다고 매일 노래 부르고 웃고 그래. A senhora estava olhando para essa menina, ela deve estar louca, porque ela fica dando risada 야, sem 너 지금 parar. 무슨 좋은 일 있어? O que você tem de bom? 예, 사모님 좋은 일 있어요. Sim, senhora, eu tenho uma grande novidade. 무슨 일인데? Qual novidade? 장군님 일이에요. É sobre o comandante. 뭐? O quê? 장군이 어쨌다고? O que aconteceu com o comandante? 진 게 아니고요. Não é isso. 문득 대번에 나요. Ele pode se curar da sua lepra completamente. 사마리아에 있는 선지자 엘리사한테가 대번 나요. 그래서 하나님 나를 이 포로로 보내신 거예요. Ele pode ser curado através do profeta Eliseu. Por isso que Deus me enviou aqui como cativa. 야, 쓸데없는 소리 하면 묻는 병 났다는 한 번도 못 들어봤다. Para de falar coisas sem sentido. Quem vai ser curado da lepra assim 근데 tão 그 선지자는 fácil? 하나님의 사람이에요. Mas ele é um homem de Deus. 그 사람이 문둥병 고친 적이 있어? Será que ele já curou alguma lepra? 문둥병 고친 적은 없지만 Não, ainda não. 죽은 사람을 살린 적. Mas ressuscitou morto.
나만 그 얘기 듣고 있는데, 야, 잘하면 내 남편 병이 문득에 낫겠다. Ai, Naamã ouvindo a senhora ouvindo essa história, meu marido pode ser curado da lepra. 제발 문득에 나으면 우리 집이 얼마나 행복하겠노. E se ele for curado da lepra, como a nossa vida vai ficar muito melhor. 그래서 이제 이스라엘에 가서 E assim foi até Israel. 선지자 말대로 요단강 7번 목욕하고 문득에 깨끗이 나았어요. Ele se lavou 7 vezes no Rio de Jordão e foi curado. 깨끗한 거예요. Quando ele viu a sua pele em cima, embaixo estava tudo limpo. 사람들이 장군님 다 나았습니다. Os soldados, 깨끗해졌어요. comandante, você está muito limpo, está curado. E começaram a abraçá-lo. 보니까 손도 다리도 가슴도 깨끗해졌어요. E ele viu que todo o seu corpo, tudo estava muito limpo. 장군이 그때 이제 하나님의 섭리를 알았어요. E assim eles descobriram a vontade de Deus naquele 우리나라 momento. 가자. Vamos voltar para o nosso país. 이제 막 병거바퀴 돌리고 있는데 A carruagem estava se movendo 장군이 rápido. 막 뛰어 여보. 그랬어요. Mas ele desceu, pulou da carruagem. Querida, 다 나았어. eu estou completamente curado. Olha aqui, olha aqui. 울었다가 울다가 웃다가 막 Chorando, rindo, chorando, rindo. 서 있는 계집종을 봤어요. E a menina que estava lá. 야, 너 이리 와. Vem pra cá, vem pra cá. 문득에 나와서 좋아요. 너 앞으로 우리 딸 해. Por sua causa eu pude ser curado da lepra. Você agora vai se tornar minha filha. 너무너무 행복한 일들이 일어나. Muita felicidade começou a acontecer 그리고 naquela 이제 casa. 이스라엘하고 전쟁도 그만하고. E acabaram com a guerra entre Israel e Síria. 이건 성경에 없는 이야기인데 Não está na Bíblia essa parte. 하만 장군 앞에 Mas o general 아버지 이제 Amã, 우리 성경 공부해요. pai, vamos fazer estudo bíblico a partir de 열왕기하 agora. 5장이에요. Segundo Reis capítulo 5. 이거 남한 장군이 나오네. Aqui fala sobre o comandante Naamã. 이건 이야기입니다만은 Isso é só uma história que eu inventei. 너무너무 행복한 일. Mas eles ficaram muito felizes. 우리는 어려움이 있고 고통이 있고 괴로움이 있고 슬픔이 있어요. Nós temos dificuldades, problemas, preocupações. 하나님이 계집종이 포로 잡혀 너무 슬퍼했는데 그걸 연결해서 나만야 남 너무 기쁘고 복된 일이 되는 것처럼 Mas assim como a menina no começo estava sofrendo muito, Deus mudou seu coração e fez com que ela ficasse muito feliz. 난 1962년 10월 7일 날 Eu, dia 7 de outubro de 1962, 성경을 읽고 처음으로 내가 의롭게 된 걸 알았어요. eu li a Bíblia e descobri que eu era justo. 난 도둑질도 많이 했고 Eu tinha roubado bastante, 곡식밭에 곡식배에다 구워 먹기도 하고 tinha roubado bastante coisas, 악한 사람인데 era uma pessoa muito má. 예수님이 나를 의롭게 했다는 게 믿어졌어요. Mas eu criei que Deus me tornou justificado. 그날부터 성령이 내 마음에 계셔서 E a partir daquele instante, o Espírito Santo entrou dentro de mim. 똑같은 성경인데 E era a mesma Bíblia, 전에하고 전혀 다른 눈으로 보이는 mas eu 거예요. comecei a enxergar com outros olhos. 유명한 신학 박사가 다 죄인이라고 그래요. Todas as pessoas estavam falando que eram pecadoras. 내가 성경을 읽어줬어요. E eu li a Bíblia para elas. 한 번은 제가 은하를 갔는데 Um dia eu fui para a cidade de Moná. 대학 총장이 저한테 전화를 했어요. O reitor dessa escola me ligou. 목사님, 제가 여기서 목사님 만나러 가면 차로 8시간이 걸리는데 Pastor, para eu me encontrar com o senhor de carro demora 8 horas. 목사님 뵙고 싶어 가려고 하는데 목사님 만나주면 가겠습니다. Mas se o senhor puder me encontrar, eu quero ir até aí. 내가 거기까지 목사님 못 만나면 내가 시간이 많이 손해가기 때문에 Porque se eu não puder encontrá-lo, eu não irei. 그리고 오라 그랬어요. Eu disse para que viesse. 총장이 주 복음을 전했는데 Eu preguei para o reitor. 그걸 제 사함을 받고 너무 기뻐하더라고요. Ele recebeu a salvação e ficou muito feliz. 그리고 이제 대통령에게도 복음을 전하면 저는 구원을 받은 사람 많이 일어나고 E também eu preguei para vários presidentes, eles também receberam muita salvação. 제가 에스와티니를 갔는데 Eu fui para o Eswatini. 우리 거기에 음악학교 학생들이 에스와티니 가서 음악 활동을 했어요.
Em Eswatini, as estudantes de música estavam lá fazendo trabalho voluntário. 어느 날 그 국립대학교 졸업식이 있는 거예요. E um dia, na formatura daquela faculdade daquele país, 이 아이들이 둘이 갔어요. elas foram até essa formatura 그 진행부에 얘기를 했어요. e disseram para a 우리 gerência: 한국에서 왔는데 음악을 전공했어요. nós viemos da Coreia e nos formamos em música. 졸업식에 축하 음악을 불러주러 왔어요. 그래서 Nós gostaríamos de cantar umas músicas para essa formatura. 안 돼. Eles disseram: não. 왜요? Por quê? 오늘 우리 졸업식에는 국립학교기 대학교기 때문에 대통령께서 와요. Porque essa formatura hoje é da universidade pública e o rei vai vir. 어제 하루 전에 대통령께서 국립대학교 졸업식 순서를 줬는데 그건 아무도 못 바꿔. E o horário já foi totalmente determinado pelo governo. 그건 안 돼. 그랬어요. E disseram que não poderiam cantar. 그러면 내가 졸업식 구경하고 갈게요. E elas disseram: então a gente pode pelo menos assistir essa formatura? 담당자가 얘기. 지금은 대통령 국왕은 안 왔지만은 사람도 노래 부를래? Mas o rei não veio até agora, então vocês querem aproveitar para cantar agora, antes da vinda do rei? 좋아요. Muito bom, 몇 obrigada. 곡 부를까요? Quantas canções a gente pode 몇 cantar? 곡 부를래? Quantas que hoje a gente 세 pode 곡이요. cantar? A gente quer cantar 세 곡 3. 불러. Ah, então cante 3. 그래서 첫 번째 노래를 하는데 중간쯤에 국왕님이 오셨어요. E quando estavam cantando a primeira música, no meio da música, o rei entrou. 국왕님이 노래 부르는 보고 아무 말씀도 안 하시고 자리에 앉으셨어요. Ele não disse nada, simplesmente sentou no seu lugar. 학생이 세 곡을 부르는 국왕님이 너무 기뻐했어요. E elas cantaram 3 canções. O rei ficou muito feliz ao ouvi-las. 졸업식을 마치고 E depois da formatura, 아까 학생들 노래 부른 아이도 불러라. chame aquelas meninas que cantaram. 그 국왕님하고 노래 부른 학생 지금 만나는 거예요. E elas se encontraram com o rei. 너희 누구냐? 어떻게 노래를 잘하냐? Como que vocês cantam tão 예, bem? 한국에서 왔는데 우리 설립자 목사님은 열흘 후에 여기 오세요. Ah, a gente veio da Coreia, o fundador da nossa escola, ele vai vir daqui a 10 dias para cá. 국왕님이 장관 앞에 얘기했어요. E assim o ministro disse para o rei: 네가 시간 알아놨다가 설립자 목사님 오시거든 우리 왕궁으로 모시고 와라. para que trouxessem o pastor para ir visitar ao rei. 저는 그것도 모르고 이제 비행기에서 그 에스와티니 내렸어요. Eu nem sabia dessa história. Eu desci no aeroporto do Eswatini 장관이 어디 당신이 박옥수 목사냐고. e o ministro me esperando disse: você é o pastor 예, Oxupak? 그렇습니다. Sim. 기빈실로 들어가요. E levaram para a sala VIP. 뭐나 나중에 그 사람이 장관이었어요. Eu não sabia, mas ele era ministro. 국왕님이 당신을 모시고 오라 그랬다. O rei disse para que eu o leve. 아, 너무 기뻤어요. Eu fiquei muito feliz. 그래서 이제 국왕실에 갔어요. E assim eu fui para o Palácio Real. 우리가 만나는 시간이 얼마냐 하니까요. Eu perguntei: quanto tempo a gente pode se encontrar com o rei? 그 이제 만나는 시간이 뭐 40분이 그런데 O tempo era de 40 minutos. 그래서 제가 이제 가서 국왕님 뵙고 마자 바로 성경을 펴서 복음 이야기를 했어요. E assim, logo que eu me encontrei com o rei, eu comecei a pregar o evangelho para ele. 그래서 한 10분 시간이 지나고 한 30분, 한 40분이 됐길래 딱 이야기를 끝냈어요. Passou-se 10, 20, 40 minutos, eu parei de falar. 국왕님이 저를 보고 말하기를 E o rei me disse: 목사님 말씀 좀 더 전해 주십시오. pastor, o senhor pode pregar um pouco mais? 또 이제 제3일에 30분 더 설교를 했어요. Aí eu preguei mais 30 minutos sobre o evangelho. 국왕님 목사님 죄송한데 좀 더 전해주면 안 되겠습니까? E depois o rei disse novamente: será que não pode pregar mais um pouquinho para mim? 30분 3번에 90분인데 Eu preguei 30 vezes, 3 vezes, 90 minutos. 국왕님이 죄사함을 받으셨어요. E o rei recebeu a salvação. 그래서 목사님은 참된 하나님의 종이십니다. Pastor, o senhor é realmente servo de Deus. 내가 땅을 드리겠습니다. Eu irei lhe dar uma terra. 여기 우리 아이와프 센터를 지어서 Construa a fundação, o centro da nossa 그리고 fundação. 목사님 집을 지으세요. E também construa uma casa para você. 그래서 4만 평 땅을 얻었어요. E conseguiram uma terra bem grande, 40 그 mil 이제 pés. 센터를 거의 다 지어서 지금 지고 E estão construindo toda a sede. 그하고 아주 친해졌어요. E eu fiquei muito próximo do rei. 이제 그런데 지난번에 제가
이스라엘 작년에 제가 이스라엘 갔다가 Ano passado, quando eu fui para Israel, 최고 높은 납비하고 성경 이야기도 우리 둘이 아주 가까운 친구가 됐어요. eu me tornei, eu tive a comunhão com o rabino mais alto, nos tornamos 이스라엘 amigos. 3일 동안 예루살렘하고 큰 도시에서 한 3,000명 유대인들하고 마윈들한테 제가 집회를 했어요. E durante 3 dias eu fiz conferência para 3.000 pessoas. 그때 그 에스와티니 이제 마치 왔는데 E depois fui para Eswatini 거기에 한 2,000명 되는 목회자들 모여서 행사를 하고 있었어요. e estavam fazendo uma conferência para 2.000 pessoas. 저에게 1시간 마치고 1시간 말씀을 Me 드렸는데 deram 1 hora para pregar. 에스와티니 모든 목사들이 우리 전부 다 굿뉴스 미션 하자. E os pastores daquele país, vamos pertencer à missão Boa Notícia, vamos trabalhar junto com eles. 굿뉴스 미션 돌아도 되겠냐고 돌아라 그랬어요. Perguntaram se eles poderiam entrar e participar. Eu disse 그 sim. 목사님들이 이제 복음을 듣고 너무너무 기뻐해요. Eles ouviram o evangelho e ficaram muito felizes. 그리고 얼마 전에는 인도에 초대를 받아갔는데 E também há pouco tempo atrás eu fui para a Índia. 34,000명이 모이는 교회에 가서 제가 말씀을 전했어요. Eu preguei em uma igreja onde 34.000 pessoas se reuniam. 그 다음 날 10만 명이 모인 데가 있었어요. E no dia seguinte tinha uma reunião com 100.000 pessoas. 10만 명 큰 눈에 가득 찼는데 Lugar muito grande com muita gente. 막 저녁인데 불은 켜긴 했지만 À noite eles acenderam as luzes. 제가 거기서 말씀을 전하는데 Eu preguei o evangelho lá. 10만 명이 제사 막 기뻐서 막 너무 놀라워. Muitas pessoas receberam a salvação e ficaram muito felizes. 이 예수님의 피로 우리 죄가 사해졌는데 Os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. 하나님은 우리에게 모든 게 뜻이 있어요. Porque Deus tem propósito para cada de 이 nós. 아가씨가 포로로 이제 아람 나라에 잡혀갔는데 Essa menina foi presa cativa até a Síria. 그양 포로로 잡혀간 게 그걸 또 나만 문둥병이 났고 Tinha o propósito de curar a Naamã da sua 두 lepra. 나라가 가까워지고 E os dois países ficaram próximos 이제 더 também. 너무 행복해지는 거예요. E ficaram muito felizes. 우리가 다치는 어떤 어려움도 Qualquer dificuldade que passemos, 우리가 생각할 때 어려움인데 aos nossos olhos parece dificuldade, 성경 옆에서 하나님의 말씀을 보면은 mas quando abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia, 포로 잡혀온 것도 축복되고요. ser cativa se tornou uma bênção em sua vida. 이런 일도 축복, 전부 하나님은 축복으로 바꾸시는 거예요. Deus transforma tudo para a bênção. 저는 전 세계 다니면서 Eu viajando o mundo inteiro, 많은 나라의 사람들에게 죄 사명하는 이야기를 해요. eu falo sobre o perdão dos pecados para muitas pessoas. 이번에 콜롬비아뿐나 여러 나라를 지금 다녀왔는데 Essa vez viajei para a Colômbia e vários países. 그쪽 정부에서 너무너무 기뻐하고 E o governo também fica muito feliz. 이 말씀을 듣는 제3하고 너무 기뻐하는 E 거예요. as pessoas ficam muito felizes ao ouvirem a remissão dos pecados. 아직까지 우리가 성경을 읽으면서 눈을 감은 눈으로 봐요. Às vezes eu leio a Bíblia também com os meus olhos fechados. 하나님이 성경에 우리에게 기록한 이유는 O motivo de Deus nos dar essa Bíblia 복음이에요. é por causa do Evangelho. 무슨 복음이냐? Qual Evangelho? 예수 그리스도의 십자가의 피가 우리 죄를 다 씻었다고요. O sangue de Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. 아멘. Amém? 우리가 죄를 위해 할 일이 아무것도 없어요. Não precisamos fazer nada para lavar os nossos pecados. 예수님이 다 이루었어요. Porque Jesus já fez tudo por nós. 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Sendo justificados gratuitamente 하나님은 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었나이다. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 성경 어디를 읽든지 간에 Não importa onde lemos na Bíblia, 이해를 못했을 때는 어렵지만은 quando não entendemos, tudo é muito difícil. 이해가 되면 행복하고 좋고 즐거워요. Mas quando entendemos, se torna muito fácil e muito divertido de ler. 하나님이 의롭다면 의로운 거예요. Se Deus diz que nós somos justos, nós somos justos.
하나님이 의롭다 그랬어요. E Deus disse que somos justos. 모든 사람이 죄를 보면 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그리스도 예수 안에 구속으로만 하나님 오늘 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐느니라. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 하나님이 의롭다는데 죄인이라 하면 Se Deus diz que somos justos e nós dizemos que somos pecadores, 하나님의 대적이 되는 거죠. então nós ficamos contra Deus. 우리 죄 사함을 받았어요. Nós recebemos a remissão dos 내가 pecados. 의로운 걸 믿었어요. Nós cremos que somos justos. 그때부터 하나님 나와 함께 계셔서 A partir daquele momento, Deus está conosco. 너무나 복된 시간을 가져. E vivemos uma vida abençoada. 오늘 아침에도 이제 방송 설교를 좀 했는데 Hoje de manhã também estamos falando. 그분들이 날 보고 언제든지 와서 해달라고 하더라고요. Eu gravei e essas pessoas me convidaram para vir a qualquer momento para gravar 아마 novamente. 오늘 저녁에 언제 나가죠? Vai sair hoje. 네, 하나님 너무 감사해요. Eu fiquei muito agradecido a Deus. 예수님의 피는 Porque o sangue de Jesus 염소 피나 송아지 피하고 다릅니다. é diferente do sangue de bodes e cabras. 우리 죄를 완벽하게 씻었습니다. Porque lavou os nossos pecados perfeitamente. 그래서 우리는 그 피로 죄 사함을 얻었습니다. E por esse sangue nós recebemos a remissão dos pecados. 죄인이란 말은 예수님 헛죽었다는 얘기밖에 예수님 모욕하는 이야기인데 Dizer que ainda somos pecadores é negar a morte de Jesus Cristo na cruz. 여러분 믿지요? 예수님 내 죄 사하신 것. Vocês creem que Jesus lavou todos os seus pecados na cruz, não é? 세계에서 제일 행복한 사람. Vocês são as pessoas mais felizes nesse mundo. 이제 그 사람들 속에 하나님이 성령으로 역사하시고 E espero que o Espírito Santo trabalhe através de vocês. 복된 삶을 주십니다. E possam viver uma vida abençoada. 기도하겠습니다. Vamos orar? 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus, muito 저는 obrigada. 정말 죄가 많습니다. Eu tenho muitos pecados. 예수 피로 우리 죄를 깨끗이 씻어 주시고 Mas o Senhor lavou todos os seus pecados pelo seu 하나님이 sangue. 함께 하셔서 너무 E 감사합니다. obrigado por estar conosco. 우리 모인 우리 모두를 축복해 주시고 Que o Senhor nos abençoe. 또 예수 피로 죄 사한 이 부분을 만방에 알리게 주옵소서. E que nos deixe saber muito mais sobre a 하나님의 remissão dos 크신 은혜와 pecados. 축복이 여기에 모인 우리 모두에게 넘치기를 빕니다. Que todos nós fiquemos cheios da sua bênção. 감사합니다. Muito obrigado. 예수님 이름으로 기도드립니다. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 영원히 하나님 감사합니다. Muito obrigado.